Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. A political agreement has been reached to start inter-company negotiations between MVM and Qatar Energy on the future purchase of natural gas from Qatar. The Minister of Foreign Affairs and Trade, Peter Siato, announced this in Doha. According to the ministry's statement, the minister said after talks with the Qatari energy and foreign ministers that Europe is facing a serious energy supply crisis and that the explicitly misguided oil or gas cap is no closer to a solution. The solution should be clear. The more gas that is or could be put on the European market, the more secure and safe Europe's supply would be, and the lower the price we could buy it, he said. After a day's delay and after the plenum approved the installation of a new interim speaker, Likud MP Yariv Levin, the hurdle was cleared for the fast-track vote on the preliminary reading of 4 bills before the formation of a government. 3 of the 4 bills are a precondition for the formation of Prime Minister-designate Benjamin Netanyahu's government, set by the ultra-religious Zionist factions. The 4th is an encore, a Likud-backed bill that makes it harder for rebel lawmakers to leave their parties without facing personal sanctions. The 4 votes were cast at the fastest possible pace shortly after the Knesset's Accord Committee approved speeding up the vote on the preliminary reading of the bills after a marathon, nearly 9-hour session, even though bills can be put to vote after a 45-day waiting period. Chief of Staff Aviv Kohavi confirmed that the Israeli Air Force carried out the attack on the Iranian weapons convoy near the Syrian-Iraqi border in early November. According to the Chief of Staff, Israeli intelligence revealed which truck in the 25-vehicle convoy was carrying weapons from Iran to Lebanon, and advanced capabilities allowed the pilots to carry out a precision strike against truck number 8. We had to send the pilots to the right place, and they had to avoid surface-to-air missile fired at them. They had to attack, hit their targets, come back safely, and not kill people who shouldn't be killed. These are very advanced capabilities, said Kochavi. A record 363 journalists have been jailed around the world this year for doing their jobs, the most ever in Iran, 62 according to a U.S. advocacy group. The number of people in prisons has risen by around 20% compared to last year, according to figures as the 1st of December, according to a recent report by the Committee to Protect Journalists. Authoritarian governments have stepped up repressive measures to silence the media to keep a lid on simmering discontent in a world beset by economic hardship in the wake of COVID-19 and the war in Ukraine, the study says. Of the 62 journalists arrested in Iran, 49 were detained during the mass protests that erupted in September. The protests began after the death of 22-year-old Kurdish woman Masha Amini, who was arrested by the vice squad for allegedly wearing a headscarf in violation of the rules. She died in pre-trial detention. The advocacy group said it was unprecedented that 24 journalists had been arrested this year alone. The European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought and Defense of Human Rights was awarded to the representatives of the Ukrainian people at the EP's plenary session in Strasbourg. Ukrainian President Volodymyr Zelensky, who joined the event via video link, said that peace in Europe is unthinkable without Ukraine's freedom. He said that the war is also being waged against Europe. Ukrainians and Europeans will triumph over the aggressor without anyone succeeding in tearing Ukraine away from Europe. The European Union has taken a number of successful measures since Russia cut gas supplies to the EU by around 80%, but this has come at a price, and the business model based on cheap Russian gas will not return. European Commission President Ursula von der Leyen told this at the plenary session of the European Parliament on Wednesday. Speaking in the debates on the run-up to the EU summit, she said the EU had managed to compensate for the reduction in gas supplies despite Russian blackmail. She pointed out that Europe is currently facing higher fossil energy import prices, and that the only sustainable solution is to use renewable energy sources, which are not only affordable but can also be produced locally, creating jobs and strengthening Europe in a global competition. The Dutch government has decided to build 2 new nuclear power plants which must be operational by 2035 and produce at least 13% of the Netherlands' total electricity needs. Dutch News reported this on Sunday. According to the news portal, the power plants will be built in Borssele, a municipality in the province of Zeeland, not far from the Belgian border, and construction will take 7 to 8 years. A nuclear power plant has been generating electricity in the same municipality since 1973, and the government is planning to expand it to ensure its long-term safety. The government has also chosen the village of no more than 1,500 inhabitants,
because it has the space, expertise and infrastructure to accommodate the power plant. However, the government must first carry out impact assessments and consult with local people to gain public support. The government considers support to be an important condition for site selection and is developing a plan to involve residents, organizations and businesses, said Climate Change Minister Rob Yetten after the cabinet meeting. And finally, for the weather, the overcast weather will remain over the weekend. By Sunday, however, calm, sunny, cold weather is most likely. The temperatures will average around -8 to -6 degrees Celsius in the morning and 0 to 5 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Wie Außen- und Handelsminister Peter Szijjarto in Doha bekannt gab, wurde eine politische Einigung über die Aufnahme von Verhandlungen zwischen MVM und Qatar Energy über den künftigen Bezug von Erdgas aus Katar erzielt. Nach Angaben des Ministeriums sagte der Minister nach Gesprächen mit dem katarischen Energie- und Außenminister, dass Europa vor einer ernsten Energieversorgungskrise stehe und dass die ausdrücklich fehlgeleitete Öl- oder Gasobergrenze einer Lösung nicht näher komme. Die Lösung sollte klar sein: je mehr Gas auf den europäischen Markt gebracht wird oder werden könnte, desto sicherer wäre die Versorgung Europas und desto niedriger wäre der Preis, den wir zu zahlen haben, sagte er. Mit eintägiger Verspätung, nachdem das Plenum der Einsetzung eines neuen Interimsprechers, des Likud-Abgeordneten Yariv Levin, zugestimmt hatte, wurde die Hürde für die Schnellabstimmung über die erste Lesung von 4 Gesetzesvorlagen vor der Regierungsbildung genommen. 3 der 4 Gesetzesentwürfe sind eine Vorbedingung für die Bildung der Regierung des designierten Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, die von den ultrareligiösen zionistischen Fraktionen festgelegt wurde. Der 4. ist eine Zugabe, ein vom Likud unterstützter Gesetzesentwurf, der es rebellischen Abgeordneten erschwert, ihre Partei zu verlassen, ohne persönliche Sanktionen zu riskieren. Die 4 Abstimmungen erfolgten im Eilentempo kurz, nachdem der Akkordausschuss der Knesset nach einer fast 9-stündigen Marathonsitzung beschlossen hatte, die Abstimmung über die vorläufige Lesung der Gesetzesentwürfe zu beschleunigen, obwohl die Gesetzesentwürfe erst nach einer Wartezeit von 45 Tagen zur Abstimmung gestellt werden können. Generalstabschef Aviv Kochavi bestätigte, dass die israelische Luftwaffe den Angriff auf den iranischen Waffenkonvoi in der Nähe der syrisch-irakischen Grenze Anfang November durchgeführt hat. Nach Angaben des Generalstabschefs hat der israelische Geheimdienst herausgefunden, welcher Lastwagen des Konvois mit 25 Fahrzeugen Waffen aus dem Iran in den Libanon transportierte, und fortschrittliche Fähigkeiten haben es den Piloten ermöglicht, einen Präzisionsschlag gegen Lastwagen Nummer 8 durchzuführen. Wir mussten die Piloten an den richtigen Ort schicken und sie mussten den Bodenluftraketen ausweichen, die auf sie abgefeuert wurden. Sie mussten angreifen, ihre Ziele treffen, sicher zurückkehren und keine Menschen töten, die nicht getötet werden sollten. Das sind sehr fortschrittliche Fähigkeiten, betonte Kochavi. Nach Angaben einer US-amerikanischen Interessensgruppe wurden in diesem Jahr weltweit 363 Journalisten wegen ihrer Arbeit inhaftiert. Im Iran allein waren es 62, so viele wie nie zuvor. Laut einem aktuellen Bericht des Komitees zum Schutz von Journalisten ist die Zahl der Inhaftierten im Vergleich zum letzten Jahr um rund 20% gestiegen. Autoritäre Regierungen haben ihre repressiven Maßnahmen verschärft, um die Medien zum Schweigen zu bringen, um die schwellende Unzufriedenheit in einer Welt, die von wirtschaftlicher Not und Gefolge von Covid-19 und dem Krieg in der Ukraine heimgesucht wird, unter Kontrolle zu halten, heißt es in der Studie. Von den 62 im Iran allein verhafteten Journalisten wurden 49 während der im September ausgebrochenen Massenproteste verhaftet. Die Proteste begannen nach dem Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini, die von der Sittenpolizei verhaftet wurde, weil sie angeblich ein Kopftuch trug, das gegen die Vorschriften verstieß. Sie starb in der Untersuchungshaft. Die Lobbygruppe bezeichnet es als beispiellos, dass in diesem Jahr 24 Journalisten verhaftet wurden. Der Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments für geistige Freiheit und die Verteidigung der Menschenrechte wurde auf der Plenartagung des EP in Straßburg am Vertreter des ukrainischen Volkes verliehen.
Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der per Videolink an der Veranstaltung teilnahm, sagte, dass der Frieden in Europa ohne die Freiheit der Ukraine nicht denkbar sei. Er sagte, dass der Krieg auch gegen Europa geführt wird. Die Ukrainer und die Europäer werden über den Aggressor triumphieren, ohne dass es jemandem gelingt, die Ukraine aus Europa herauszureißen. Die Europäische Union hat eine Reihe erfolgreicher Maßnahmen ergriffen, seit Russland die Gaslieferungen an die EU um rund 80% gekürzt hat. Dies habe jedoch einen Preis und das Geschäftsmodell, das auf billigem russischen Gas basiere, werde nicht zurückkehren, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen am Mittwoch vor dem Plenum des Europäischen Parlaments. In der Debatte im Vorfeld des EU-Gipfels sagte sie, dass es der EU trotz russischer Erpressung gelungen ist, den Rückgang der Gaslieferungen zu kompensieren. Sie wies darauf hin, dass Europa derzeit mit höheren Importpreisen für fossile Energien konfrontiert sei und dass die einzige nachhaltige Lösung in der Nutzung erneuerbarer Energiequellen bestehe, die nicht nur erschwinglich sein, sondern auch vor Ort produziert werden könnten, was Arbeitsplätze schaffe und Europa im globalen Wettbewerb stärke. Die niederländische Regierung hat beschlossen, 2 neue Kernkraftwerke zu bauen, die bis 2035 in Betrieb gehen und mindestens 13% des gesamten Strombedarfs der Niederlande produzieren sollten, berichtete Dutch News am Sonntag. Nach Angaben des Nachrichtenportals sollen die Kraftwerke in Borssele in einer Gemeinde in der Provinz Zeeland unweit der belgischen Grenze gebaut werden. Die Bauzeit wird 7 bis 8 Jahre betragen. In dieser Gemeinde wird bereits seit 1973 Strom in einem Kernkraftwerk erzeugt, das die Regierung ausbauen will, um die langfristige Sicherheit zu gewährleisten. Die Regierung hat das Dorf mit nicht mehr als 1500 Einwohnern auch deshalb ausgewählt, weil es über den Platz, das Know-how und die Infrastruktur verfügt, um die Kernkraftwerke unterzubringen. Allerdings muss die Regierung zunächst Folgenabschätzungen durchführen und die Bevölkerung befragen, um die Unterstützung der Bevölkerung zu gewinnen. Die Regierung hält die Unterstützung für eine wichtige Voraussetzung für die Standortwahl und entwickelt einen Plan zur Einbeziehung von Anwohnern, Organisationen und Unternehmen, sagte der Minister für Klimawandel Rob Jetten nach der Kabinettssitzung. Und schließlich zum Wetter. Das bedeckte Wetter bleibt über das Wochenende erhalten. Am Sonntag ist jedoch ruhiges, sonniges, windstilles und kaltes Wetter sehr wahrscheinlich. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei -8 bis -6 Grad am Morgen und zwischen 0 und +5 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères, Péter Szijjártó, a annoncé à Doha qu'un accord politique avait été conclu pour entamer des négociations entre les sociétés MVM et Qatar Énergie sur l'achat futur de gaz naturel au Qatar. Selon le communiqué du ministère, le ministre a indiqué à l'issue de ses entretiens avec les ministres qatariens de l'énergie et des affaires étrangères que l'Europe était confrontée à une grave crise d'approvisionnement énergétique et que les plafonnements clairement erronés du prix du pétrole ou du gaz ne permettaient pas de progresser vers une solution. La solution devait être claire. Plus il y a ou plus il y aurait de gaz sur le marché européen, plus l'approvisionnement de l'Europe serait sûr et sécurisé et plus notre prix d'achat serait bas, a-t-il précisé. Après un jour de retard et après que le Parlement a approuvé la nomination d'un nouveau président par intérim et la personne du député du Likoud, Yariv Levin, l'obstacle au vote en procédure accélérée sur la lecture préliminaire des 4 projets de loi préalables à la formation du gouvernement a été levé. 3 des 4 projets de loi constituent des conditions préalables des groupes sionistes religieux et haredim pour la formation d'un gouvernement par le Premier ministre désigné, Benjamin Netanyahou. Le 4e projet de loi soutenu par le Likoud qui rendrait plus difficile pour les députés de quitter leur parti sans incourir des sanctions personnelles. Les 4 votes ont eu lieu au rythme le plus rapide possible
peu après que le comité chargé des accords de la Knesset a approuvé l'accélération du vote sur la lecture préliminaire des projets de loi après une session marathon de près de 9 heures. Or, normalement, les projets de loi peuvent être soumis au vote après une période d'attente de 45 jours. Le chef d'état-major général Aviv Koravi a confirmé qu'au début du mois de novembre, l'armée de l'air israélien avait mené l'attaque contre le convoi d'armes iranien près de la frontière entre la Syrie et l'Irak. Le chef d'état-major a indiqué que les services de renseignement israéliens avaient identifié parmi les 25 camions du convoi celui qui transportait des armes de l'Iran vers le Liban et que les capacités avancées avaient permis aux pilotes d'effectuer une frappe de précision contre le camion numéro 8. Nous devions envoyer les pilotes exactement au bon endroit. Ils devaient éviter les missiles solaires tirés sur eux. Ils devaient attaquer, toucher réellement leur cible et revenir sans être abattus, tout en évitant de tuer des personnes qui ne devaient pas être tuées. Ce sont des capacités très avancées, ajoutait M. Koravi. Selon un organisme américain de défense des intérêts, cette année, un nombre record de 363 journalistes ont été emprisonnés dans le monde entier pour avoir fait leur travail. Le nombre le plus élevé, 62, a été enregistré en Iran. Selon un récent rapport du Comité pour la protection des journalistes, les chiffres au 1er décembre indiquent que le nombre de journalistes emprisonnés a augmenté d'environ 20% par rapport à l'année dernière. Les gouvernements autoritaires ont renforcé leurs mesures répressives pour faire taire les médias afin de contenir les mécontentements qui couvent dans un monde frappé par des difficultés économiques à la suite de la COVID-19 puis de la guerre en Ukraine, indique le rapport. Sur les 62 journalistes arrêtés en Iran, 49 ont été emprisonnés pendant les manifestations de masse qui ont éclaté en septembre. Ces manifestations ont commencé après la mort de Mahsa Amini, une Kourde de 22 ans qui avait été arrêtée par la police des mœurs, soi-disant pour ne pas avoir porté de fouillard conformément au règlement. La jeune femme est morte en détention provisoire. Le groupe de défense des intérêts a indiqué que le nombre de 24 journalistes femmes arrêtées était sans précédent. Le prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté de pensée et la défense des droits de l'homme a été décerné aux représentants du peuple ukrainien lors de la session plénière qui a eu à Strasbourg. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a rejoint l'événement par liaison vidéo, a dit qu'une paix en Europe était impensable sans la liberté de l'Ukraine. Il a ajouté que cette guerre était également menée contre l'Europe. Les Ukrainiens et les Européens triompheront de l'agresseur sans que quiconque parvienne à arracher l'Ukraine à l'Europe, a-t-il souligné. Mercredi, lors d'une session plénière du Parlement européen, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'Union européenne avait pris un certain nombre de mesures fructueuses depuis que la Russie avait réduit d'environ 80% ses livraisons de gaz à l'UE, mais que cela avait un prix et que le modèle économique fondé sur le gaz russe bon marché ne reviendrait pas. S'exprimant dans le cadre du débat sur la préparation du sommet de l'UE, elle a indiqué que malgré les chanteuses russes, l'UE avait réussi à compenser la diminution des livraisons de gaz. Elle a rappelé que l'Europe était actuellement confrontée à la hausse des prix des importations d'énergie fossile et que la seule solution durable consistait à utiliser des sources d'énergie renouvelables qui sont non seulement abordables mais peuvent également être produites localement, créant ainsi des emplois en renforçant la place de l'Europe dans la concurrence mondiale. D'après les informations publiées dimanche par le portail Dutch News, le gouvernement néerlandais a décidé de construire 2 nouvelles centrales nucléaires qui devront être opérationnelles d'ici à 2035 et produire au moins 13% des besoins globaux en électricité des Pays-Bas. Selon le portail d'information, ces centrales seront construites à Borsel, une municipalité de la province de Zeeland, non loin de la frontière belge, et la construction durera 7 à 8 ans. Dans ce même village, une centrale nucléaire produit de l'électricité depuis 1973 et le gouvernement prévoit de l'agrandir pour garantir la sécurité à long terme.
Le gouvernement a également choisi ce village de seulement 1500 habitants parce qu'il dispose de l'espace, de l'expertise et des infrastructures nécessaires pour accueillir les centrales nucléaires. Toutefois, le gouvernement doit d'abord réaliser des études d'impact et consulter la population locale pour obtenir le soutien de celle-ci. Le ministre du Changement climatique, Rob Yetten, a indiqué après la réunion, je cite, « Le gouvernement considère que le soutien est une condition importante pour la sélection des sites et élabore un plan pour impliquer les résidents, les organisations et les entreprises. » Fin de citation. Et finalement, pour le météo, au début du week-end, le temps restera maussade. Cependant, le dimanche, aucune perturbation n'est prévue. Il fera froid, mais le soleil sera de retour. Les températures moyennes évolueront entre moins 8 et moins 6 degrés le matin, entre 0 et 5 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Se ha alcanzado un acuerdo político para iniciar negociaciones interempresariales entre MVM y Qatar Energy sobre la futura compra de gas natural a Qatar, según anunció en Doha el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Peter Sierto. Según el comunicado del ministerio, el ministro declaró tras las conversaciones con los ministros cataríes de Energía y Asuntos Exteriores que Europa se enfrenta a una grave crisis de suministro energético y que el explícitamente erróneo tope de petróleo o gas nos conduce más cerca de una solución. La solución debería ser clara. Cuanto más gas se ponga o se pueda poner en el mercado europeo, más seguro y protegido estaría el suministro de Europa y más bajo sería el precio al que podríamos comprar, dijo. Tras un día de retraso y después de que el Pleno aprobara la investidura de un nuevo portavoz interino, el MP del Likud, Yariv Levin, se despejó el obstáculo para la votación por la vía rápida de la lectura preliminar de 4 proyectos de ley antes de la formación de gobierno. 3 de los 4 proyectos de ley son una condición previa para la formación del gobierno del primer ministro designado Benjamin Netanyahu, establecida por las fracciones sionistas ultrarreligiosas. El cuarto es un proyecto de ley respaldado por el Likud que dificulta a los legisladores rebeldes abandonar sus partidos sin enfrentarse a sanciones personales. Las 4 votaciones se produjeron a la mayor velocidad posible poco después de que la Comisión de Acuerdos de la Knesset aprobara acelerar la votación en lectura preliminar de los proyectos de ley tras una maratoniana sesión de casi 9 horas, a pesar de que los proyectos pueden someterse a votación tras un periodo de espera de 45 días. El jefe del Estado Mayor, Aviv Kojavi, confirmó que había sido la Fuerza Aérea Israelí que había llevado a cabo el ataque contra el convoy de armas iraní cerca de la frontera sirio-iraquí a principios de noviembre. Según el jefe del Estado Mayor, la inteligencia israelí reveló que el camión del convoy de 25 vehículos transportaba armas de Irán al Líbano y las capacidades avanzadas permitieron a los pilotos llevar a cabo un ataque de precisión contra el camión número 8. Teníamos que enviar a los pilotos al lugar correcto y ellos tenían que evitar los misiles tierra-aire que les disparaban. Tenían que atacar, dar en el blanco, volver sanos y salvos y no matar a personas no involucradas. Se trata de capacidades muy avanzadas, declaró Kojavi. Este año se ha alcanzado la cifra récord de 363 periodistas encarcelados en todo el mundo por hacer su trabajo, la mayor en Irán, 62, según un grupo de defensa de los derechos de los periodistas en los Estados Unidos.
Según un reciente informe del Comité para la Protección de los Periodistas, el número de personas encarceladas ha aumentado en torno al 20% en comparación con el año pasado, según cifras del 1 de diciembre. Los gobiernos autoritarios han intensificado las medidas represivas para silenciar a los medios de comunicación con el fin de mantener la raya del descontento latente en un mundo acosado por las dificultades económicas tras COVID-19 y luego la guerra en Ucrania, afirma el estudio. De los 62 periodistas detenidos en Irán, 49 fueron encarcelados durante las protestas masivas que estallaron en septiembre. Protestas se iniciaron tras la muerte de Mahsa Amini, kurda de 22 años, detenida por la policía de la moral por violar supuestamente el rígido código de vestimenta para mujeres que les impone el uso de velo. Murió en prisión preventiva. El grupo de defensa de los derechos de los periodistas ha calificado de hecho sin precedentes la detención de 24 periodistas en lo que va de año. El premio Sájarov a la libertad de conciencia y la defensa de los derechos humanos del Parlamento Europeo fue concedido a los representantes del pueblo ucraniano en la sesión plenaria de la Eurocámara en Estrasburgo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que participó en el acto por videoconferencia, dijo que la paz en Europa es impensable sin la libertad de Ucrania. Afirmó que la guerra también se libra contra Europa. Los ucranianos y los europeos triunfarán sobre el agresor sin que nadie consiga separar a Ucrania de Europa. La Unión Europea ha tomado una serie de medidas acertadas desde que Rusia cortó el suministro de gas a la UE en cerca de un 80%, pero esto ha tenido un precio y el modelo de negocio basado en el gas ruso barato no volverá, dijo el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una sesión plenaria del Parlamento Europeo. En su intervención en el debate previo a la cumbre de la UE, afirmó que la UE ha logrado compensar la reducción del suministro de gas a pesar del chantaje ruso. Señaló que Europa se enfrenta actualmente a unos precios de importación de energía fósil más elevados y que la única solución sostenible es utilizar fuentes de energía renovables que no solo son asequibles, sino que también pueden producirse localmente, creando puestos de trabajo y reforzando a Europa en la competencia mundial. El gobierno holandés ha decidido construir 2 nuevas centrales nucleares que deberán estar operativas en 2035 y producir al menos el 13% de las necesidades totales de electricidad de Holanda, informó el domingo Dutch News. Según el portal de noticias, las centrales se construirán en Borsele, un municipio de la provincia de Zeeland, no lejos de la frontera belga, y la construcción durará entre 7 y 8 años. Una central nuclear lleva generando electricidad en el mismo municipio desde 1973 y el gobierno planea ampliarla para garantizar su seguridad a lo largo plazo. Además, el gobierno ha elegido este pueblo de no más de 1.500 habitantes porque dispone del espacio, los conocimientos y la infraestructura necesarios para albergar las centrales. Sin embargo, el gobierno debe realizar primero evaluaciones de impacto y consultar a la población local para obtener el apoyo de la opinión pública. El gobierno considera que el apoyo es una condición importante para la selección del emplazamiento, pero esto es elaborando un plan para implicar a residentes, organizaciones y empresas, declaró el ministro de Cambio Climático Rob Jetten tras la reunión del gabinete. Y finalmente, por el tiempo nublado se mantendrá durante el fin de semana. Para el domingo, sin embargo, lo más probable es que haga un tiempo tranquilo, soleado y frío. Las temperaturas rondarán los menos 8 y menos 6 grados de la media por la mañana y los 0 y 5 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.gttv.com o www.breuerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo.
שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הושג הסכם מדיני לפיו ניתן להתחיל משא ומתן בין חברות על רכישה עתידית של גז טבעי קטרי בין MVM לקטר אנרג'י. כך הודיע שר החוץ והמסחר פטר סיארטו בדוחה. על פי הודעת המשרד, ראש האגף הצהיר לאחר דיוניו עם שר האנרגיה וענייני החוץ הקטרי כי אירופה עומדת בפני משבר אספקת אנרגיה חמור וכי תקרת מחיר הנפט או הגז הפגומה במיוחד לא תביא אותנו קרוב יותר לפתרון. הפתרון צריך להיות ברור, ככל שיותר גז טבעי יגיע או יכול להגיע לשוק האירופי, כך האספקה של אירופה תהיה בטוחה ומובטחת יותר ומחירו יהיה נמוך יותר, כך קבע. באיחור של יום אחד ולאחר שהמליאה אישרה את הצבעתו של יושב ראש הבית החדש והזמני בדמותו של נציג הליכוד יריב לוין, הוסר המכשול להצבעה המהירה של הקריאה הקודמת של 4 הצעות חוק לפני הקמת הממשלה. 3 מתוך 4 הצעות הן התנאים המוקדמים להרכבת ממשלתו של ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו, שאלו סיעות הציונות הדתית חרדית. הדרן הרביעי הוא הצעת החוק בתמיכת הליכוד, יקשה על מחוקקים המורדים להתנתק ממפלגותיהם מבלי לעמוד בפני סנקציות אישיות. 4 ההצבעות הוגשו במהירות האפשרית זמן קצר לאחר שוועדת ההסכמות של הכנסת, לאחר מרתון של כמעט 9 שעות, אישרה את הצעת הקריאה המוקדמת של הצעות החוק, למרות שניתן להעלות את הצעות החוק להצבעה לאחר תקופת המתנה של 45 ימים. הרמטכ"ל אביב כוכבי אישר כי חיל האוויר הישראלי ביצע בתחילת נובמבר תקיפה על שיירת נשק איראני סמוך לגבול סוריה-עיראק. לדבר הרמטכ"ל, המודיעין הישראלי זיהה משאית בשיירה בת 25 כלי רכב מעבירה אמצעי לחימה מאיראן ללבנון, ויכולות מתקדמות אפשרו לטייסים לבצע תקיפה מדויקת נגד משאית מספר 8. היינו צריכים לשלוף את הטייסים למקום הנכון ולהימנע מטילי הקרקע האוויר שנורו לעברם. הם היו צריכים לתקוף, לפגוע במטרות שלהם ולחזור בשלום, ולא להרוג אנשים שאסור להרוג. אלו יכולות מאוד מתקדמות, כך אמר כוכבי. מספר שיא של 363 עיתונאים נכלאו השנה ברחבי העולם בגלל שעשו את עבודתם, עם המספר הגבוה ביותר 62 באיראן, כך מסרה קבוצת ההסברה האמריקאית. על פי הדוח האחרון של הוועדה להגנת העיתונאים, מספר הכלואים גדל בכ-20% בהשוואה לשנה שעברה, כך עולה מהדוח האחרון של הוועדה להגנה על עיתונאים, בהתבסס על נתוני 1 בדצמבר. ממשלות אוטוריטריות הגבירו את צעדי הדיכוי להשתיק את התקשורת כדי להשתיק את חוסר שביעות הרצון בעולם שנפגע מקשיים כלכליים שנגרמו כתוצאה מ-COVID-19 ולאחר מכן מהמלחמה באוקראינה, כך נכתב במחקר. מתוך 62 העיתונאים שנעצרו באיראן, 49 נעצרו במהלך ההפגנות ההמוניות שפרצו בספטמבר. ההפגנות החלו לאחר מותה של האישה הכורדית מסה אמיני, בת 22, שנעצרה על ידי משטרת המוסר כיוון שלטענתה לא לבשה את החיג'אב לפי ההוראות. האישה נפטרה בזמן שהותה במעצר. לפי ארגון ההסברה, 24 עיתונאיות נעצרו השנה, מספר חסר תקדים. הפרלמנט האירופי EP נתן את פרס סחרוב לחופש המחשבה והגנה על זכויות אדם בישיבת המליאה של הפרלמנט האירופי בשטרסבורג לנציגי העם האוקראיני. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי, שהצטרף לאירוע באמצעות קישור וידאו, אמר: שלום באירופה אינו מתקבל על הדעת ללא החופש של אוקראינה. הוא הכריז: המלחמה מתרחשת גם נגד אירופה. לפי דבריו, האוקראינים והאירופאים ינצחו את התוקפן בצורה כזו שאף אחד לא יצליח לקרוע את אוקראינה מאירופה. האיחוד האירופי נקט במספר צעדים מוצלחים מאז שרוסיה צמצמה את אספקת הגז לאיחוד בכ-80%, אך יש לכך מחיר, והמודל העסקי המבוסס על גז רוסי זול לא יחזור. כך אמרה אורסולה פון דר ליין, נשיאת הנציבות האירופית, ביום רביעי בישיבת המליאה של הפרלמנט האירופי. בדיון על הכנת פסגת האיחוד האירופי אמרה כי למרות הסחיטה הרוסית, האיחוד האירופי הצליח לפצות על הירידה באספקת הגז. הפנתה תשומת הלב לעובדה שאירופה מתמודדת כיום עם מחירי ייבוא של דלק מובנים גבוהים יותר, והפתרון הבר קיימא היחיד לכך הוא שימוש במקורות אנרגיה מתחדשים, שהם לא רק סבירים אלא גם ניתנים להפקה מקומית, וגם מייצרים מקומות עבודה ומחזקים את אירופה בתחרות העולמית. ממשלת הולנד החליטה לבנות 2 תחנות כוח גרעיניות חדשות שצריכות להתחיל לפעול עד 2035 וצריכות לייצר לפחות 13% מסך כל צריכת החשמל של הולנד. כך נכתב ביום ראשון בפורטל החדשות ההולנדי Dutch News. לפי פורטל החדשות, תחנות הכוח יוקמו בעיירה בורסלה שבמחוז זינלנד, לא רחוק מהגבול הבלגי, והבנייה תימשך 7 עד 8 שנים. תחנת כוח גרעינית מייצרת חשמל באותו אזור כבר מאז 1973, והממשלה נערכת להרחיב אותה כדי שתמשיך לפעול
לפעול בבטחה בטווח ארוך. הממשלה גם החליטה לטובת הכפר המונה לא יותר מ-1,500 תושבים, וכיוון שיש מספיק מקום, מומחיות ותשתית לתחנות הכוח. עם זאת, על הממשלה לבצע תחילה הערכות השפעה ולהתייעץ עם המקומיים על מנת לזכות בתמיכה ציבורית. הממשלה רואה בתמיכה תנאי חשוב לבחירת מקום, ולכן היא מפתחת תוכנית לערב תושבים, ארגונים ועסקים. כך אמר השר להגנת האקלים רוב ג'טן לאחר ישיבת הממשלה. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. מזג האוויר הקודר יישאר במהלך סוף השבוע. עם זאת, עד יום ראשון צפוי מזג אוויר רגוע, שטוף שמש אך קר. טמפרטורות חזויות להיות בין -6 ל-8 מעלות בבוקר ובין 0 ל-5 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.